Sahraim Tovim, boa tarde. Mais uma vez vou ler o livro da Tanakh, da editora Sefer, o livro de 1 Reis, Perek 18. Vaihi Yamin Rabim Udevar Adonai Hayam El Eliyahu Bashana Ashilishiti Lemor Lech Irae El Achavi Ve'etena Matar Al Pene Adama Vailech Eliyahu Hiraoti El Achavi Veharaavi Chazaki Beshomron Vaikra Achavi El Ovadiahu Asher Al Chabaiti Ve'ovadiahu Haya Yare Eti Adonai Meod Vaihi Be'ahriti Izevel Eti Nevi'e Adonai Vaikach Ovadiahu Mea Nevi'im Vayach Biem Hamishim Ishi Bame'aram Vehilchelam Lechem Vamaim Vayomer Achavi El Ovadiahu Lech Baaretz El Kol Mayene Hamaim Ve'el Kol Anechalim Ulai Nimtza Chatzir Unechaye Sus Vaferedi Veloch Nachriti Mechabechema Vayechaleku lachem eti haaretz laavor ba achavi halach bederech echadi levado ve'ovadiahu halach bederech echadi levado Vayhi ovadiahu baderech vehine Eliyahu likrato Vayakirehu vaipol al panavi vayomer haata ze Adoni Eliyahu vayomer lo ani lech emor ladonecha hine Eliyahu vayomer me chatati ki ata noten eti Avdecha beyadi achavi lacha miteni chai Adonai Elohecha im yesh goi umamlacha asher lo shalach Adoni sham levakeshecha ve'amru aim vehishbia eti הממלכה ואתי הגוי כי לא אמצא אכה ואתה אומר לך אמור לאדונך הנה אליהו והיה אני אלך מאיתך רוח אדוני Isaaha al asher lo edam uvati lehagidi leachavi velo imtsaaha vahara gani ve'avdeha yare eti Adonai mine urai halo hugadi ladoni eti asher asiti baharogi Izevel eti nevi'e Adonai va achbi min nevi'e Adonai mea ishi chamishim ishi bameara
ואכל כלם לחם ומים. ואתה אומר לך אמור לאדונך הנה אליהו והרגני. ויאמר אליהו חי אדוני צבאות אשר עמדתי לפניו כי היום יראה אליו. וילך עובדיהו לקראת אחאב ויגיד לו, וילך אחאב לקראת אליהו. ויהי כראות אחאב את אליהו ויאמר אחאב אליו, האתה זה עוכר יזרעאל. ויאמר לו, עכרתי את יזרעאל כי אם אתה ובית אביך בעזובכם את מצוות אדוני ותלך אחרי הבעלים, ואתה שלח כבוץ אלי את כל ישראל אל הר הכרמל ואת נביאי הבעל 450 ונביאי האשרה 400 אוכלי שולחן איזבל. וישלח אחאב בכל בני ישראל ויקבוץ את הנביאים אל הר הכרמל. ויגש אליהו אל כל העם ויאמר, עד מתי אתם פוסחים על שתי השאפים? אם אדוני האלוהים לכו אחריו ואם הבעל לכו אחריו, ולא ענו העם אותו דבר. ויאמר אליהו אל העם, אני נותרתי נביא לאדוני לבדי, ונביאי הבעל 450 איש. ויתנו לנו שניים פרים, ויבחרו לכם הפר האחד ונתחוהו וישימו על העצים, ואש לא ישימו, ואני אעשה את הפר האחד ונתתי על העצים, ואש לא אשים. וקראתם בשם אלוהיכם, ואני אקרא בשם אדוני, וחיה האלוהים אשר יענה. וישחו האלוהים ויען כל העם, ויאמרו טוב הדבר. ויאמר אליהו לנביאי הבעל, בחרו לכם הפר האחד ועשו ראשונה, כי אתם הרבים, וקראו בשם אלוהיכם, ואש לא תשימו. ויקחו את הפר אשר נתן לכם ויעשו, ויקראו בשם הבעל מהבוקר ועד צהריים לאמור, הבעל עננו ואין קול ואין עונה. ויפסחו על המזבח אשר עשה. ויהי בצהריים ויהתל בהם אליהו ויאמר, קראו בקול גדול, כי אלוהים הוא, כי שיח
והיא סיגי לו וכי דרך לו אולי ישן הוא ויקץ ויקראו בקול גדול ויתגודדו כמשפטם בחרמותי וברמחים עד שפור דם עליכם. ויהי כעבור הצהריים ויתנבאו עד לעלותי עמך ואין קול ואין עונה ואין קשב. ויאמר אליהו לכל העם גשו אלי ויגשו כל העם אליו וירפא את מזבח אדוני החרוז. ויקח אליהו שתם עזרי אבנים כמספר שבטי בני יעקב אשר היה דבר אדוני אליו לאמור ישראל יהיה שמך. ויבנה את האבנים מזבחה בשם אדוני. ויעש תעלה כבית סטאים זרע סביבי למזבח. ויחרו את העצים וינטע את החפר וישם על העצים. ויאמר מילאו 4 חדים מים ויצקו על העולה ועל העצים. ויאמר שנו וישנו. ויאמר שלשו וישלשו. וילכו המים סביב למזבח וגם את התעלה מלא מים. ויהי בעלותי עמך. ויגש אליהו הנביא ויאמר אדוני אלוהי אברהם יצחק וישראל היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל ואני עבדך ובדבריך עשיתי את כל הדברים האלה. ענני אדוני ענני וידעו העם הזה כי אתה אדוני האלוהים ואתה הסיבות את ליבם אחורניתי. ותפול אש אדוני ותאכל את העולם ואת העצים ואת האבנים ואת העפר ואת המים אשר בתעלה להיקם. וירא כל העם ויפלו על פניכם ויאמרו אדוני הוא האלוהים אדוני הוא האלוהים. ויאמר אליהו לכם תפשו את נביאי הבעל אישי על ימלאתי מכם ויתפסום. ויורידם אליהו אל נחל קישון וישחטם שם. ויאמר אליהו לאחיו עלה אכול ושתה כי כל עמו אגשם. ויעלה אחיו לאכול ולשתות ואליהו עלה אל ראש הכרמל ויגחר ארצה וישם פניו בין ברכיו. ויאמר אל נערו עלה נא הביטי דרך ים ויעל ויבטי. ויאמר
Ein me'uma vayomer shuvi sheva pe'amim vayhi ba shiv'iti vayomer hine avi ketana kehafi ishi ola miyam vayomer ale emor el ahavi esor varedi velo ya'atsareha agashem vayhi adiko ve'adiko vehashamayim itikaderu avim veruach vayhi geshem gadol vairkavi ahavi vaelech Israela ve'adi Adonai hayeta el Eliyahu vayeshanes motenavi vayarotz lifnei ahavi adi boaha Israela. Depois de muitos dias, a palavra do Eterno veio a Eliarro no 3º ano da seca, dizendo: Vai, apresenta-te a Ahavi, porque mandarei chuva sobre a terra. E Eliarro foi se apresentar perante Ahavi, e a fome era muito grande em Shomron. E Ahavi chamou a Obadias, o responsável pelo palácio. E Obadias temia muito ao Eterno, pois quando Izebel destruiu os profetas do Eterno, fora Obadias quem tomara 100 profetas e os escondera 50 em cada caverna e os sustentara com pão e água. E Ahavi disse a Obadias: Vai a todas as fontes de água e a todos os riachos da terra. Pode ser que achemos erva, para que conservemos em vida os cavalos e as mulas, a fim de que não sejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra, para passarem por ela. Ahavi foi sozinho por um caminho, e Obadias foi sozinho por outro caminho. E quando Obadias estava no caminho, eis que Eliarro vinha ao seu encontro. Ao reconhecê-lo, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu o meu senhor Eliarro? E ele respondeu: Sou eu. Vai e diz ao teu senhor: Eis que Eliarro está aqui. E ele disse: Em que pequei para que entregues o teu servo na mão de Ahavi, para que me mate? Assim como vive o Eterno, teu Hashem, juro que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse te procurar. E quando dizia: não está aqui, ele fazia os reinos e as nações jurarem que não te acharam. E agora tu dizes: vai, diz ao teu Senhor, eis que Eliarro está aqui. Então, quando me separar de ti e o Espírito do Eterno te tomar para não sei onde, irei dar as novas a Ahavi. E ele, não te encontrando, me matará. E eu, teu servo, temo ao Eterno desde a minha mocidade. Porventura não disseram ao meu Senhor o que fiz quando Izebel estava matando os profetas do Eterno? Que escondi 100 homens dos profetas do Eterno, de 50 em 50 em cavernas, e que os sustentei com pão e água? E agora tu dizes: vai, diz ao teu Senhor, eis que Eliarro está aqui, e ele me matará. E Eliarro disse: assim como vive o Eterno dos exércitos, em cuja presença sempre estive, juro que hoje mesmo hei de me apresentar a ele. Então Obadias foi encontrar-se com Ahavi e lhe avisou, e Ahavi foi ao encontro de Eliarro. Quando Ahavi viu a Eliarro, Ahavi lhe disse: és tu o danificador de Israel? Então ele disse: eu não tenho danificado a Israel, e sim tu e a casa de teu pai, por terdes abandonado os mandamentos do Eterno e seguido os Baalim. Agora manda todo Israel se juntar a mim, no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Asherá, que comem da mesa de Izebel. Então Ahavi enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. E Elias dirigiu-se a todo o povo e disse: até quando ficareis saltitando entre dois pensamentos? Se o Eterno é Hashem, segui-o, mas se Baal o é, segui-o. E o povo não lhe respondeu nada. Então Eliarro disse ao povo: cá estou eu, sozinho, como profeta do Eterno, frente aos 450 profetas de Baal.
Deem-nos 2 touros, que eles escolham para si um dos touros. Dividam-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe ponham fogo. E eu prepararei o outro touro e o porei sobre a lenha, e não lhe porei fogo. Então vós invocareis o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Eterno, o Hashem, que responder por meio de fogo, este é que é Elohim. E todo o povo respondeu e disse, muito bem. E Eliarro disse, escolhi para vós um dos touros, e preparai-o primeiro, pois sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, mas não lhe pondes fogo. E tomaram o touro que lhes havia dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo, ó Baal, responde-nos. Porém não havia voz, nem quem respondesse, enquanto saltitavam ante o altar que fora feito. Ao meio-dia, Eliarro zombou deles e disse, clamai em voz alta, afinal ele é um Deus. Talvez ele esteja confabulando, perseguindo ou mesmo viajando. Ou talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Eles então gritaram bem alto e se flagelaram com facas e com lanças, como era seu costume, até derramarem sangue sobre si mesmos. Passado o meio-dia, passaram a declamar solenemente até a hora da oferta da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem sinal algum. Então Eliarro disse a todo o povo, achegai-vos a mim, e todo o povo se aproximou dele. E Eliarro restaurou o altar do Eterno, que tinha sido destruído, tomando 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem viera a palavra do Eterno, dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou um altar em nome do Eterno e fez uma vala com capacidade para conter 2 medidas de semente ao redor do altar. Então armou a lenha, retalhou o touro em pedaços, colocou sobre a lenha, e disse, enchei 4 cântaros de água e derramai-a sobre o sacrifício de elevação e sobre a lenha. E disse, fazei-o uma segunda vez. E o fizeram pela segunda vez. E disse, fazei-o uma terceira vez. E o fizeram pela terceira vez. E a água escorria ao redor do altar, enchendo de água também a vala. Então, na hora em que se costumava sacrificar a oferenda da tarde, o profeta Eliarro se aproximou e disse, ó Eterno, Hashem de Abraham, Isaac e Israel, hoje será reconhecido que tu és Hashem, e que eu sou teu servo, e que fiz todas estas coisas conforme a tua palavra. Responde-me, ó Eterno, responde-me, para que este povo reconheça que somente tu, ó Eterno, és Elohim, e assim tu farás voltar o seu coração desaprumado. Então caiu um fogo do Eterno que consumiu a oferta de elevação, a lenha, as pedras e o pó, secando a água que estava na vala. Ao ver isso, todo o povo caiu de rosto em terra e disse, só o Eterno é Elohim, só o Eterno é Elohim. E Eliarro lhe disse, agarrai os profetas de Baal, e que nenhum deles escape. E os agarraram. E Eliarro os fez descer ao ribeiro de Quixom, e os matou ali mesmo. E Eliarro disse a Rave, sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E a Rave subiu para comer e beber, mas Eliarro subiu ao cume do Carmelo, inclinou-se por terra, pôs o seu rosto entre os seus olhos, e disse ao seu moço, sobe, rogo, e olha para o lado do mar. E ele subiu, olhou e disse, não há nada. E repetiu-lhe isso 7 vezes. Na 7ª vez o moço disse, uma pequena nuvem, como a mão de um homem, está subindo do mar. E Eliarro disse, sobe e diz a Rave, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Nesse meio tempo, os céus se escureceram com nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. E a Rave subiu ao carro e foi para Israel. E a mão do Eterno estava sobre Eliarro. E ele se apressou e correu adiante de Rave até a entrada de Israel.